Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kita mancing lagi, bosku ya. Nah, jalannya baru di ledor, mas bro. Jadi bisa masuk. Tuh, sebagian ada yang cicik panelnya. Alhamdulillah ada BB, mas bro. Main sore-sorean panas, mas bro ya. Nah, itu dia BB-nya, mas bro. Gabus monster. Mantap jiwa, mas bro. Gabus monster, mas bro. Mantap. Pakai soprok berdiri, one cast lure. Mantap, mas bro, mas bro. Wih, babon panjang ha. Nih. Tuh. Mantap, mas bro, Tuh. Tuh dia. Panjang gabusnya, mas bro. Monster, mantap. Jos.